गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिवा। समस्त मुनि ऋषि को आमंत्रण करि आनी दक्ष गोटे विशाल यज्ञ आरंभ कले। जो देवता माने यज्ञ भागरे अधिकारी सेई मानकु से समादर निमंत्रण कले। निमंत्रण पाई किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व एवं अन्यान्य देवता निज निजर पत्नी मानकु संगरे नहीं सेठाकु यात्रा कले। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरंकर छड़ा अन्य समस्त देवता निज निजर बाहाना चढ़ी सेठुकु चलिले। सती देखिले आकाशरे अनेक सुंदर सुंदर विमान जाउची। देवांगना माने एहीपरि मधुर स्वर रे गीत गाउछंती जे शुणिले मुनि मानकर ध्यान मध्य भांगीजिव। देवता माने केउठिकी जाउछंती बोली पचारिबारु शिव सती को सबु कथा बुझाई कहिले। बापा यज्ञ करुछंती शुणी सती टिके आनंदित हेले एवं भाविले जदि महादेव अनुमति दियंते ताहा हेले सेही आଳରେ किछि दिन जाई से बापांको घरे रही आसंते। पति परित्यक्ता होइथिबारु सतींकर हृदय दुखरे भाराक्रांत होई जाइथिला। किंतु निजर अपराध हृदयंगम करी से किछि कहि पारु नथिले। शेषरे से प्रेम भय और संकोच मिश्रित मधुर बाणी रे कहिले। दोहा 61। हे प्रभु मो बापांकर घरे विराट उत्सव हेउची। आपण जदि अनुमति दियंते तेबे हे दयावतार मु सेठाकु जाई टिके सेही उत्सव देखि आसंती। शिव कहिले तुमे भल प्रस्तावटीए देइछ। प्रस्तावटी मो मनकु भी पाउची किंतु से तो निमंत्रण देई नाहांती तेणु तुमको पठाइबा ठीक हेब नाही। दक्ष तांकर सबु झियोंकु डाकिछंती किंतु मो प्रति वैरभाव रखिथिबारु तुमको डाकिबारे अवहेला करिछंती। थरे ब्रह्मांक सभारे मो उपरे से अप्रसन्न होइगले। सेही दिनु से मते अपमान देई चालिछंती। हे भवानी तुमे जदि सेठाकु बिना निमंत्रण रे जीव तेबे स्नेह सद्भाव श्रद्धा और मन मर्यादा बोली आउ किछि रहिबो नाही। यद्यपि एइथरे कोनोसी संदेह नाही जे मित्र स्वामी पिता और गुरुंको घरकु बिना निमंत्रण रे मध्य जाई हेबो, तथापि जेउठी मनोमालिन्य रहिछि सेठाकु बिना निमंत्रण रे गले कोनोसी मंगल हुए नाही। शिव एहीपरि नाना प्रकारे सतींकु बुझाइले किंतु नियति बरबस होई जाइथिबारु सतींकर हृदय रे ज्ञान उदय हेला नाही। तेणु शिव कहिदेले तुमे जदि बिना निमंत्रण रे जीव तेबे मो विचार रे फल किछि भल हेब नाही। एहीपरि नाना भावरे बहु प्रयत्न करी हर बुझाई कहिबा परे भी देखिले सती रहिबे नाही। तेणु त्रिपुरारी शिव निजर मुख्य अनुचर गणको संगरे देई सतींकु विदा करिदेले। भवानी जाई जेतेबेले बापांकर घरे पहुँचिले दक्ष भୟରେ तेही तांको आदरर सम्मान देले नाही। केवल माँ जहा टिके आदर कले। भौणी माने परिहास करी ही तांकु भेटिले। दक्ष तो तांकु कोनोसी कुशल प्रश्न सुद्धा कले नाही बरं सतींकु देखि तांको सर्वांग क्रोधरे जଳି उठिला। यज्ञ देखिबाकु जाई सती देखिले जे यज्ञस्थल रे शिवंकर पई कोनोसी यज्ञ भाग रखा जाए नाही। सेतेबेले जाई से शंकरंकर वचनर सत्यता उपलब्धि कले। स्वामींको प्रति अपमान हेउथबा बुझिपारी तांको हृदय दुखरे जଳି उठिला। पति परित्याग करिथिबारु तांकु जेते बाधि नथिला पतिंको प्रति हेउथबा अपमान देखि तांकु ताठारु अधिक बाधिला। जगतरे नाना प्रकार दारुण दुख रहिछि किंतु निज बंधुबांधवंकर ठारु अपमान पाइले जेउ दुख हुए ताहा सबुठारु अधिक दारुण। तेणु सतींको मनरे भयंकर क्रोधजात हेला। तांको माँ तांकु नाना भावरे बुझाइबाकु चेष्टा कले। सतींकु शिवंको अपमान असह्य बोध हेला। तांको मन कोनोसी प्रकारे बुझिला नाही। तेणु से यज्ञ सभारे समस्तंकु क्रोधरे धमक देई कहिले हे सभासद गण हे मुनिगण आपण माने समस्ते शुणंतु। एइठारे जेउ माने शंकरंकर निंदा करुछंती बा तांको निंदा शुणुछंती सेही माने अति शीघ्र तार फल पाइजिबे एवं मो बापांकु भी अनुतापर जर्जरित हेबाकु पड़िबो। जेउठारे कोनोसी साधुसंत शिव बा श्रीपति विष्णुकर निंदा कानरे पड़िबो सेइठारे एहा मर्यादा संगत नियम जे
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ଲୋକ ନିନ୍ଦୁକର ଜିଭ କାଟିଦେବ, ନଚେତ୍ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଆତ୍ମା। ସେ ଜଗତର ପିତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଅଥଚ ମୋର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପିତା ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏହି ଦେହ ସେହି ଦକ୍ଷଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ବୃଷକେତୁ ଶିବଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା କରି ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଏହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସର୍ବତ୍ର ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ସତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଶିବଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖି ମହାମୁନି ଭୃଗୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କଲେ। ସମାଚାର ପାଇ ଶଙ୍କର କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେଇଠାକୁ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଶିବ ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶା ହେଲା ବୋଲି ଜଗତରେ ବିଦିତ, ଦକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଶା ହେଲା। ଯାକବଲ୍କ୍ୟ କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ଇତିହାସ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସତୀ ବର ମାଗିଥିଲେ ମୋର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ ଅନୁରାଗ ରହୁ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବତରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ଯେତେଦିନୁ ଉମା ଶୈଳରାଜାଙ୍କର ଗୃହରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ, ସେହିଦିନୁ ସେଇଠାରେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁନି ଋଷିଗଣ ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ଶୈଳରାଜା ହିମାଚଳ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ନାନା ଜାତିର ନୂତନ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ ସର୍ବଦା ଫୁଲ ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଲା। ସେଇଠାରେ ବିବିଧ ରତ୍ନର ଖଣିମାଣ ଦେଖାଗଲା। ସବୁ ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭ୍ରମରମାନେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ଜୀବମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶତ୍ରୁତା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ସେହି ପର୍ବତରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ରାମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ଭକ୍ତ ଯେହିପରି ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ପର୍ବତ ବି ସେହିପରି ସୁଶୋଭିତ ହେଲା। ଶୈଳରାଜାଙ୍କର ଗୃହରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯଶ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ପାଇ ନାରଦ ମୁନି ଦିନେ କୌତୂହଳବଶତଃ ଶୈଳରାଜାଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଶୈଳରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ସେ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନିଙ୍କ ପାଦୋଦକ ଘରସାରା ସିଞ୍ଚନ କରି ଗିରିରାଜ ନିଜ ସୌଭାଗ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ମୁନିଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲେଉଟାଇ ଦେଲେ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवयुषो दशरथ अजिर बिहारी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम।